محمد وآل محمد ملائک خوشنودی حضرت امام علی رضا علیہ السلام بابرکت نعرہ سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعد حبیب خدا و خاتم الانبیاء بابرکت نعرہ سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمانہ کی بارگاہ میں امام رضا کے حوالے سے چار مسلم بھائی اپنوں کے تصور کو پرایا کر دے، واہ 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 اپنوں کے تصور کو پرایا کر دے، بے باک ابھی سادہ بقایا کر دے، بے باک ابھی سادہ بقایا کر دے، وہ شیر رضا پردہ غیبت سے جو نکلے، ہر منکر زہرا کا صفایا کر دے۔ واہ 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 پردہ غیبت سے جو نکلے، زہرا کا صفایا کر دے۔ واہ 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 بطور تہنیت آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے مولا کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں چار مصرع نظر کرتا ہوں۔ ارے کیا کہنا ہے، واہ 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 نسبت ہے دنیا پرست شخص کی عقبہ سے دشمنی، دنیا پر کی عقبہ سے دشمنی، ہے ابرہا کی والی کعبہ سے دشمنی، واہ 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 والی کعبہ سے دشمنی۔ دشمنی۔ ارے کم بخت کو لحاظ نہیں اپنے نام کا، ہارون ہو کے رکھتا ہے موسیٰ سے دشمنی۔ واہ 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 بھائی واہ 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 کیا شعر کہہ دیا ہے، واہ 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 وہ جواب نہیں ہے، واہ 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 کیا ملا ہے، کو لحاظ نہیں اپنے نام کا، واہ 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 ہو کے رکھتا ہے موسیٰ سے دشمنی، واہ 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 میر صاحب بہت ہی کمال کا شعر ہے، کمال کا، واہ 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 فردوس عقیدت میں کہیں گھوم رہا ہوں، رندان ولایت کی طرح جھوم رہا ہوں، چشمے کو خراسان کے ہونٹوں سے لگا کر میں وارث زمزم کے قدم چوم رہا ہوں۔ واہ 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 یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیا برجستگی ہے بھائی، کیا برجستگی ہے، لگا کر میں وارث زمزم کے قدم چوم رہا ہوں۔ کیا کہنے کیا چار مصرع اور درج کرتا ہوں، حدیث بسم اللہ سب جانتے ہیں، اور اسی تناظر میں میر صاحب کیا برجستگی ہے، تعریف ممکن نہیں ہے، ماشاءاللہ واہ واہ راہ عقیدت کا سفر کرتے ہیں زائر، راہ عقیدت کا سفر کرتے ہیں زائر، دل نظر شہ جن و بشر کرتے ہیں زائر۔ واہ 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 توجہ، کعبے میں تو ایک روز ہی مخصوص ہے لیکن کعبے میں تو ایک روز ہی مخصوص ہے لیکن ہر روز خراسان میں حج کرتے ہیں زائر۔ واہ 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 ہر روز واہ 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 کیا کہنے واہ 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 یا علی یا علی کیا بات ہے، واہ 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 لیکن کیا بات ہے، حج کرتے ہیں زائر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 ظاہر کا مقام آپ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 بس آخر میں یہ اختتام وقت بہت ہو چکا، میں آخر میں ایک نظر کرتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ اس کا عنوان ہے نصح۔ کلام یہ مصرع القا ہوتے ہیں، بے شک بے شک نازل ہوتے ہیں، اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاجل
फरमाइश पे 4 मिसरे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहाँ हारून, हाँ हारून, कहाँ उसका पिसर बाकी है, कहाँ हारून, कहाँ उसका पिसर बाकी है, मिदहते शाह खुरासान मगर बाकी है। हाय हाय मिदहते शाह खुरासान मगर बाकी है। ये 2 मिसरे करबला से नजफ मशी करने वालों की नज़र। जिंदगी चल अभी बाकी है मवद्दत का सफर। वाह 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 वाह। मवद्दत का सफर। सफर, पाँव थक जाएं तो क्या है अभी सर बाकी। वाह 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 वाह। सजा गए, वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह 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 वाह। आपको आबाद शाद रखे। मुझे आपको अपने दरबार में हाजिरी का शरफ। महफिल क्या हौसले महफिल है। वाह 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 वाह। आखिर में एक कथा है और मुझे मौला ने तौफीक अता की कि मैं यानी आज वाह 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 वाह। के दिन और कल शब में 2-4 बार ऐसा हुआ कि मैं खुद सरकार के हरम में हाजिर था बतौर तहनीत मुबारकबाद देने। वहाँ जो मंजर था वो मैंने नज़्म किया है। वैसे साल भर सरकार की ज़रिए पे जो मंजर रहता है वो ज़ाहिर जानते हैं, वो गवाही देंगे। मैं एक नुस्खा बताना चाहता हूँ, वो आप हज़रात की नज़र में कि एक सरकार की खुशनुदी के लिए मासूमा के लिए सलावत पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये नुस्खा है, अगर याद रहेगा आपको तो इंशाअल्लाह सरकार की ज़रिए पे आप दुआ देंगे। वो वाह शब वाह वाह वाह। शबे ज़हूरे इमाम रऊफ थी। वो शबे ज़हूरे इमाम रऊफ थी। मुश्के विला भी महके हुए थे मशाम तक। मुश्के विला से महके हुए थे मशाम तक। रोज़े पे ज़ायरीन का जम्मे गफीर था। मुश्किल हुई रसाई शहे खासो आम तक। वो जिस जगह इमाम का तावीज़ कब्र था, मैं क्या मेरी नजर न गई उस मकाम तक। हाय हाय हाय। लोग जमाने में वाह 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 वाह। नजर न गई उस मकाम तक। इसने दुखूल पढ़ के खड़ा था मैं एक तरफ, महदूद हो गया था दुरूदो सलाम तक। एकदम से याद आ गया नुस्खा फकीर का कि जिसने रहनुमाई मशीयत के बाम तक। मुंह भर के की जो कातिले मौला रजा बिलान, फौरन पहुंच गया मैं ज़रीए। वाह 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 वाह।